ओम शांति अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज Om है Shanti, bienvenue à Vyakti पवित्रता Parivar. की Aujourd'hui, c'est le महानता। jour 25, पवित्रता श्रेष्ठ la grandeur de स्वमान la के pureté. आसन। La pureté, c'est le siège du respect de soi le plus élevé. La pureté, le siège de la conscience élevée, du respect de soi. Dadi Kumarka vivait toujours une vie de pureté. Il disait que पवित्रता की महानता। donc, même dans son jeune âge, on l'appelait Rama. मैं परम Elle a पवित्र आत्मा हूँ। इस श्रेष्ठ स्वमान के आसन पर स्थित होकर donc la pureté, le siège de la conscience élevée, du respect de स्वयं soi. Je बन suis une âme suprêmement pure, restez stable sur le siège de ce respect élevé du soi et accomplissez ici chaque action et vous serez facilement béni. La conscience est le siège. Donc, ayez toujours cette conscience. Je suis une âme charitable qui accomplit des actions charitables à chaque pas. Je suis une grande âme qui a des pensées élevées, prononce des paroles élevées et accomplit des actions élevées. Si vous êtes assis sur ce siège, Maya ne s'approchera jamais de vous. Aujourd'hui, nous allons lire la spécialité de Dadi Kumarka. Elle vivait toujours une vie de pureté. Depuis son jeune âge, on l'appelait Rama. Baba l'appelait avec beaucoup d'amour. दादी जी माइट से संपन्न चमकती हुई मणि समान पूरे विश्व में अपने दिव्य प्रकाश की किरणें बिखेरती थी रही। बाबा से मिला हुआ ज्ञान दादी जी के जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देता था। Je m'excuse, ça va trop vite. On ne m'a pas donné cette traduction avant non plus, mais nous allons tout de même écouter Moini Didi. Merci Jacinthe. ओम शांति। Om Shanti. जब कुछ भी सुनते हैं तो फिर विचार चलता है, Lorsque nous écoutons quelque chose, alors फिर उसका चिंतन होता है। पहले il y विचार a चलता है, cette pensée qui arrive, ce qui nous appelons. चिंतन चलता है, Premièrement, cela va dans l'esprit, ensuite nous allons à profondeur उसको स्वरूप et nous में appelons ça अनुभव le करना, रहस्य हो barattage. जाता है। Ensuite, il y a la réflexion et nous allons dans l'expérience de la forme. ये एक Alors, आसन je suis une âme pure, और c'est la जिस graine. आसन पर बैठो, वो तो Et lorsque nous आपको मालूम है assoyons किस sur में बनता है ce respect de जो soi भी élevé, विचार nous चलता है savons कि मैं que परम même पवित्र आत्मा
de prendre une ou deux pensées, celle de dire, par exemple, je suis une âme suprêmement pure, je suis une âme charitable, tout comme Baba l'a dit, mais la plus grande chose est que lorsque j'ai accompli des actions, je m'assois sur ce siège et donc nous pouvons nous asseoir sur cette graine et parce que lorsque nous accomplissons des actions et que nous sommes assis sur ce respect de soi, lorsque nous faisons tout en étant assis sur notre siège de respect de soi, pensez-y, être assis sur le siège de respect de soi, nous comprenez, mais tout en étant assis, nous accomplissons des actions parce que qu'avons-nous besoin dans notre vie? Nos pensons, les paroles, nos actions. À travers cela, seulement nos sanskars sont formés. Notre nature provient aussi de ceci et nos paroles aussi sur cette base. Donc, lorsque notre respect de soi est maintenu pendant toute la journée, nous continuons de nous asseoir sur ce siège de respect de soi. Pensez-y combien vous allez aimer cela tout en étant assis sur ce siège. Et ensuite, je fais les actions, je produis des actions. Dadi Prakash Mani, elle restait toujours assise sur son siège de respect de soi. Alors, lorsque vous êtes assis sur votre siège de respect de soi, la grandeur de ceci, c'est que comme Dadiji, qui était toujours une incarnation de l'amour, ou elle était toujours souriante, elle aimait beaucoup rencontrer chacun, et avec cela, elle donnait aussi toujours du respect à chacun. Si nous restons sur notre respect de soi, sur ce siège, nous allons toujours donner du respect aux autres et nous ne nous sentirons jamais insultés. Donc, il y a beaucoup de points pour cela lorsque quelqu'un pense que nous lui donnons du respect. Donc, dans notre attitude aussi, avoir ce respect, le respect de soi, le respect et l'égalité. Personne n'est moindre que vous. Vous voyez que chacun est devant vous. Je vois toujours les autres comme cela, que ceci est égal à moi, mais même les autres peuvent penser que Moïni est Seigneur, mais dans mon esprit, je n'ai jamais cela dans mon esprit. Je vois toujours tout le monde comme étant égaux. Dadiji, lorsque j'allais la rencontrer, oui, elle m'a donné du respect, ce qui est bien, mais je suis égale à elle. Dadiji continuait de s'adresser à moi de cette façon, d'égal à égal. Alors, le rôle de Dadiji était de voyager beaucoup et tout le monde disait une personne devrait y aller avec elle et j'étais grande, j'étais forte et j'étais aussi sans peur. Donc, on me disait, vas-y avec elle. Alors, nous avons beaucoup voyagé ensemble dans les trains. Nous avons dit, j'ai vu plusieurs formes de Dadiji à ce moment-là. Et donc, nous nous assoyons dans la conscience d'âme, toutes les deux, en disant que l'âme est impérissable. Je pense que nous sommes assis pour 35 ou 45 minutes et c'était très puissant, une très belle expérience. Dadiji n'avait jamais pensé que celui-ci, la petite fille, est jeune maintenant, non. Avec beaucoup d'amour, nous sommes assis, nous avons partagé. Le plus grand partage, c'est le partage de la connaissance, d'expérimenter différentes formes, différents niveaux. Et c'est aussi
avec beaucoup de sentiments d'amitié, de légèreté. कि उन्होंने हमारा भविष्य Je देखा me है souviens de Daddy G, toutes les daddies. Elles voyaient तो notre भविष्य futur, देख के n'est-ce pas? Alors, हम सभी को सम्मान tout दिया en regardant le futur, और elles हर nous एक donnaient को beaucoup de ये respect, कहना भी है les daddies, et chacun, सबको यज्ञ की quoi तो que संभाल soit करनी चाहिए quelqu'un, elles donnaient किसी भी toujours तरीके du से respect. Il y avait, परिवार के लोग बने nous devions यज्ञ nous की soutenir le टीम के Yagia लोग aussi. बने Nous sommes devenus des instruments तो pour इसलिए soutenir le Yagia et devenir les protecteurs du Yagia. सम्मान के C'est pour क्षेत्र में cela que आगे le बढ़ना respect चाहिए de soi, la graine du इसमें respect de लगे soi est रहने là. में अब आसान भी लगता है Si vous restez क्योंकि toujours उस समय assis पर sur votre siège de जैसे respect बाबा de कहते हैं ना soi, कि राजा जब tout comme Baba सिंहासन पे dit, बैठता है तो nous अथॉरिटी devenons होती des है rois, तो सम्मान donc के nous जिस avons cette पद में autorité. आसन पर आप बैठेंगे दिन भर तो आपको अंदर में एक Si vous êtes ऐसी तरह की assis pendant toute la journée अधिकार या sur le siège de अथॉरिटी की respect de soi महसूस होगी intérieurement, vous allez ressentir une sorte तो इसलिए d'autorité. सदा मैं पवित्र आत्मा हूँ पुण्य आत्मा C'est हूँ pour cela que j'ai toujours cette conscience que je जैसे suis une पुण्य और âme दान में pure, फर्क है je suis une âme charitable. Oui, il y a une दान कर différence entre सकते la हैं charité et les थोड़ा सा dons. सूक्ष्म में Les dons, les gens सम्मान होता है या le नाम करण font होता है en disant, ah, j'ai donné ce पुण्य जो don, है j'ai fait ce don, je veux वो mon nom कहते हैं aussi. जिसको जो Mais la जरूरत है charité, c'est qu'est-ce सबको देना que मदद करना quiconque ait besoin de quelque chose de वो façon मेरा पुण्य है incognito, nous lui procurons ce dont ils ont besoin. आप किसी को C'est un acte गिलास de लस्सी बना charité. के दे दो Si vous donnez, खिलाओ पिलाओ ठीक है si vous faites cela pour quelqu'un लेकिन et किसी que को vous leur पानी donnez पिलाना de है la या पानी nourriture, c'est पिला bon, दो mais si quelqu'un कितनी दुआएं a मिलेंगी très, आपको très, très soif et que vous lui donnez de l'eau, ब्रह्मा बाबा की कहानी combien de सुनी है bénédictions allez vous recevoir? कि वो Vous avez probablement अपने entendu वर्तमान जीवन cette था histoire de Brahma वो Baba. देव से मिला Une fois, il travaillait, लेकिन शायद il उसके voyageait, पास कोई il भी avait très न soif कुआं था न पंप लगा हुआ था et il voyait qu'il तो n'y रास्ते avait में जाते ही pas de कहा pluie, pas de pompe, जाओ rien. गांव में कितने बताने जाओ कुएं खुदवाओ वहां पर पंप लगाओ सबको पानी मिलना चाहिए तो पुण्य कर्म का ध्यान आता था ना तो इस तरह से पवित्र जो अच्छे OK. समाज में होते हैं तो Nous devrions हमेशा avoir यही संकल्प आएंगे cet aspect de charitable. Nous avons सोचने में tous जब हम respect de soi बोलने में d'être भूल जाते हैं charitable. तो महान Et आत्मा के ये चिन्ह हो जाते हैं dans nos आज pensées, जो dans nos मर रहा paroles है aussi, il devrait y avoir de la charité. उसको हमको Le चेंज pouvoir de करना la है pureté कैसे qui est là, que nous devons le पवित्र होकर changer. Comment devons-nous le changer, ce pouvoir de pureté? महान आत्मा En बनकर devenant des âmes क्योंकि charitables पोटेंशियल में अभी पवित्रता et है en devenant de grandes âmes, parce que nous le faisons de façon pratique. Donc, c'est आज यहाँ d'amener हमारी la ऐसी pureté de façon खुशबू pratique आई dans है nos सवेरे vies. सवेरे आप हम उठते हैं अमृत वेला Euh, Aujourd'hui, तो aussitôt que je कहते me हैं suis levée à la Mérite कि Vela, सभी तत्व ceci जो est venu à mon सारे यूनिवर्स attention में que tous les éléments sont là et à उसमें कोई travers भी पॉजिटिव l'univers. मतलब जिस तरह का आप Il y a सोचते du हैं négatif et du उस positif. तरह की सारी Cela यूनिवर्स veut की dire que tout ce que वाइब्रेशंस vous आपके पास pensez, आती हैं ces sortes de जो तुम्हारे vibrations पॉजिटिव vous वाइब्स atteignent et हैं atteignent एंजल्स tout हैं l'univers. हमारी Nous दादी हैं disons tant de fois que nous तो sommes वो des anges, वो अपनी que सभी les daddies sont फ्रीक्वेंसीज des का आवाज anges. बजा रही हैं लेकिन उनकी Eux सभी का एक aussi, प्रभाव है dans le, ils ont toujours joué leur अपने rôle. आप को पॉजिटिव Et श्रेष्ठ cela veut बनाना dire सीखिए que lorsque तो आप vous सब pensez श्रेष्ठ हो जाएंगे positivement, vous avez des pensées élevées et charitables, स्पिरिचुअली भी आएंगे vous फिजिकली alimentez toutes आएंगे ces ressources. मटेरियलिस्टिक Spirituellement आएंगे aussi, लेकिन vous हम avez les बेहद नहीं है vibrations, हद का mais सोचते हैं nous बेहद का नहीं सोचते pensons जितने भी de हम façon कर très सकते हैं petite, très यूनिवर्स का limitée, सपोर्ट भी mais aussitôt सारी que vous यूनिवर्स commencez à से penser de façon हर जगह से सब illimitée, जगह से आपको que मिलता है alors tout l'univers en bénéficie तो इसलिए et vous हमेशा commencez अपने सम्मान की सीट पर रहिए सबको à सम्मान recevoir दीजिए और les सबको सम्मान ressources. देते Nous हुए devons nous asseoir sur notre respect de soi et de regarder tous अपने les आप autres पर en tant ध्यान qu'égaux, Saman, Saman, Swaman, Saman.
Le respect de soi, respecter les autres et regarder tous les autres comme étant égaux et nous devenons des âmes charitables. Om Shanti, la pureté, le siège de la conscience élevée du respect de soi. Je suis une âme suprêmement pure. Restez stable sur le siège de ce respect élevé du soi et accomplissez ici chaque action et vous serez facilement béni. La conscience est le siège. Donc, ayez toujours cette conscience. Je suis une âme charitable qui accomplit des actions charitables à chaque pas. Je suis une âme, une grande âme qui a des pensées élevées, prononce des paroles élevées et accomplit des actions élevées. Si vous êtes assis sur ce siège, Maya ne s'approchera jamais de vous. Om Shanti.